hasa basa nokri arti tabun bancau lagi hasa basa nokri arti tabun bancau lagi ui hatu salkan murmu abu tala ui hatu salkan murmu seterakana sarna dhorom hit lay sarna dhorom hit lay Persib Kedai Semong Kejiwat Bangga Sarna Dhorom Guru Salkhan Murmu Jindabad Adivasi Sengal Lobijan Jindabad Adivasi Sengal Lobijan Jindabad Adivasi Sengal Lobijan Kendriya Komitiya Dakraute Daraikan Ingraji 30 Desember 2023 Shonibar Hila Sarna Dhorom Court Laguria Dabite 12 ঘন্টা ভারত বন্ধ সাথে রেল রোড চাক্কা জাম দারাইকান ইংরেজি 30 ডিসেম্বর 2023 শনিবার হিলা সারনা ধরম কোর্ট লাগুরিয়া দাবিতে 12 ঘন্টা ভারত বন্ধ সাথে রেল রোড চাক্কা জাম সারনা ধরম কোর্ট হামেট তিগি হুইউয়া সারনা ধরম কোর্ট লাগুই তিগি হুইউয়া সারনা ধরম কোর্ট হামেট তিগি হুইউয়া সারনা ধরম কোর্ট লাগুই তিগি হুইউয়া भारत देशम स्वाधीन काते 76 বছর পারমক কান রেহো आदिवासी को बाखरा भारत रिया संविधान रे सानाम लेकान हक अधिकार तहन तुलुज तेहेज हेबि ओकाटा हक अधिकार हो बांग को नाम लेदा सामाजिक धार्मिक राजनैतिक और आर्थिक रिया जुड़ ओना मेनते सारना धरम कोर्ट हामेट मारांग बुरु बांचाव झारखंड राज्य रे संताली राजभाषा बनाव झारखंड राज्य रे आदिवासी राष्ट्र घोषणा आसाम अंडमान रे झारखंडी आदिवासी को एसटी सूची रे शामिल साउते आदिवासी स्वशासन व्यवस्था रे सुधार लेकान दाबी दोहो काते दारायकान इंग्रेजी 30 डिसेम्बर शनिवार हिला भारत बंद साउते रेल रोड चक्का जाम ओना भारत बंद रेल रोड चक्का जाम रे भारत रन सानाम जनगण साउते स्कूल कॉलेज ऑफिस अदालत बाजार घाट जानबाहन बंद दोहो काते आदिवासी हक अधिकार रेया गणतांत्रिक आंदोलन रे दारायकान इंग्रेजी 30 डिसेम्बर 2023 शनिवार हिला 12 घंटा भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम समर्थन और सफल लगे आरदासे दोहयेदा आदिवासी सेंगल अभियान केंद्रीय कमिटी जोहार।